गोटे वाक्य बाहर करंतु गीत संगीता 138 गीत 138 अध्याय आमे दुई पद पाठ करिबा। गीत संगीता 138 समस्त बाहर करंतु पढ़िबा दुई पद। मु पढ़ुछि आपण माने मोर सहित पाळी धरिबे। मु तुम पवित्र मंदिर अभिमुखरे तुम्भर भजना करिबी पुणी तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा ओ तुम्भर सत्यता सकाशे तुम्भ नामर धन्यवाद करिबी कारण तुम्भे आपणार सकल नाम अपेक्षा आपणार वाक्य महत् करिअछ। प्रिय माने आमे विश्वासी भावरे आमे ख्रिस्टियान भावरे वाक्य गुड़िक आमे मन रखिबार आवश्यक। पूरा वाक्य को आमे मुखस्थ करिकिना रखी न पारले मध्य ए पद पर्व को आम मन रखिबार अछि। कौन सेटा जे परमेश्वर कौन करिसंती आपणार सब नाम अपेक्षा तांकर वाक्य को से उच्चरे रखिसंती तांकर वाक्य को से महत् करिसंती। दिने सूरज प्रेमानी गोटे विश्वासी परिवार रे गला परे से देखले जे बाइबल को 9 फुट 6 इंच थाकर रखिछन। केते दूर को रखिछंती 9 फुट पाखापाखि 10 फुट हाइट रे से रखिछन। से पचारले एते ऊपरे काहे की बाइबल रखिछ काढबारे असुविधा हेबो चेयर पकाइबा को पड़बो चोडी किना काढबा को पड़बो काहे के एते ऊपर रखिछ बोलला को से कहले नाही प्रभु कहिछन तांकर वाक्य को हाइट रे प्रभुंकर वाक्य को उच्च रे रखबाटा एटा की ता बदल रे तो आमे गोटे बाउंस गाड़ी किना ऊपर ओळाई देले बोल अधिक ऊपर थिबो कि नै। हां प्रभुंकर वाक्य उच्च रे रखबाटा अर्थ एटा की परमेश्वर तांकर वाक्य को से कोन करचंती आपणार जेतिकी सब नाम अछि तांकर नाम आरोग्यकारी तांकर नाम से सर्वशक्तिमान से आमानकर अनुग्रहकारी नै कि विभिन्न नाम गुडी को परमेश्वर को रहिछि तांकर टाइटल गुडी को रहिछि से सर्वव्यापी से आमानकर प्रेमिक परमेश्वर से आमानकर सहाय्यकारी ए सब नाम अपेक्षा से कौन करिसंती ताहांकर वाक्य को से महत् करिसंती। आउ खुशीर विषय कौन सौभाग्यर विषय कौन आमे परमेश्वर वाक्य सुनिबार सुयोग आमे एटा आम पाई सबुठार खुशी सबुठार सौभाग्य। प्रिय माने आपण जदि न्यूज पेपर पढ़िबे न्यूज पेपर रे कौन अच्छी घटी थिबा घटना का सिठी अच्छी मात्र परमेश्वर वाक्य रे जहा घटलाणी जहा घटुची भविष्य रे जहा घटबो से सब परमेश्वर तांको वाक्य रे लिखि दे। सेति पई आमे आशीर्वाद युक्त लोक माने अटू सौभाग्य युक्त लोक माने अटू जे आमे मनुष्यर वाक्य आमे सुनु नाहु परमेश्वर वाक्य को सुनुवार सुयोग आमे पाउछु। एटा जीवित परमेश्वर वाक्य ए वाक्य को किए लिखले यद्यपि परमेश्वर ए वाक्य को लिखिबा पाई से 40 रु अधिक लोक को व्यवहार कले तथापि बाइबल रो लेखक माने मनुष्य नुहंती बाइबल रो लेखक स्वयं परमेश्वर अटंती बाइबल रो लेखक पवित्र आत्मा अटंती आ सेही वाक्य सुनिबार सुयोग आपण मु पाई। सेति पई वाक्य को परमेश्वर कौन कले से महत् कले से उच्च रे रखिचंती तांको वाक्य को से महत् करिचंती। प्रिय माने प्रभुंकर गौरव हो सेति पई वाक्य सुनिला बेले आमे केमिति आमे मध्य वाक्य को आमे इज्जत करिबार अछि। आमे मध्य प्रभुंकर वाक्य सुनिला बेले आमे तांको रेस्पेक्ट देबार अछि। वाक्य सुनिला बेले आमे तांकर वाक्य को आमे प्राधान्य देबार अछि। ध्यान पूर्वक हमर कर्ण को लगाइबार आवश्यक नै कि लोक आपण देखिबे ख्रिस्टियन समाज रे घंटा घंटा धरी गीत गाई पारबे घंटा घंटा धरी नाची पारबे से माने डेई उदली किना से माने आराधना करि पारबे मात्र वाक्य से माने अध घंटा सुनी पारबे
ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ଡେରାଇ ହେବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହାତ ଚାପିକିନା ସେମାନେ ବସିବେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଲୋକ ବାଇବଲ ଧରିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇବଲ। ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ବହିକିନା ବୋଲିବ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହିକିନା ବୋଲିବ। ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଯେ ବାଇବଲକୁ ଗୋଡ ତଳେ ରଖିଛି, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ସକାଳେ ଡାକିଲେ ଆସୁଛୁ, ରବିବାର ଦିନ ଆସୁଛୁ, ସୋମବାର ଆସୁଛୁ, ବୁଧବାର ଆସୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ଲେଖାଗଲା, କଣ ଲେଖାଗଲା? ତୁମେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମହାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଯେ କଣ ଲେଖାଗଲା? ଯେ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଯେ ପାଠ କରିବ, ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଆଉ ଯେ ପାଳନ କରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଶୁଣବା ଲୋକ ବି ଧନ୍ୟ, ଆହୁରି ପଢବା ଲୋକ ବି ଧନ୍ୟ, ଆହୁରି ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ବି ଧନ୍ୟ। ଶୁଣବା ମାତ୍ରକେ ପାଳନ ନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ କି? ସେଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ବୋଲବାଟା ସେଟା ହେଲା। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଧନ୍ୟ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ, ଏଇଟା ନେଇକି ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ। ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ କହନ୍ତି। ପଢିବେ 40 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, ଯିଶାୟା 40:8। ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ତୃଣ କଣ ହେଇଯାଏ? ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ। ତୃଣ ବୋଲେ କଣ? ଘାସ ଶୁଖିଯାଏ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ। ପୁଷ୍ପ କଣ ହେଇଯାଏ? ମଳିନ ହେଇଯାଏ। ଫୁଲ, ଘାସ ଶୁଖିଯିବ, ଫୁଲ ଝଳି ପଡିବ। ତାପରେ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି? ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ରହିବାର ବାକ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଇବଲ ବା ତାହାଙ୍କର ମୁଖର କଥା। ଏଇଟା କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବା ସହଜ, ମାତ୍ର ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କଣ ହେବ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ମାତ୍ରା କି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦରକାର କି? ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ଯେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି, ଯେମାନେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ଗୀତ 19, ଗୀତ ସଂଗୀତାରୁ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଗୀତ ସଂଗୀତା 19 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ ଅଲଗା, ଆହୁରି ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଖାଇବାର ନାହିଁ। এই ବାକ୍ୟର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଖର ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖର ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିବ।
ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କଣ? ଖାଦ୍ୟ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀର କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବ? କେତେ କେଜି ଟେକି ହେବ? ହଁ, ସପ୍ତାହ ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ହେବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବଳବାନ ଥିବେ କି ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି? ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ। ବଳବାନ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ରହିବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ବଳବାନ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଗୀତ ଗାଇ 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 ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ କି? ହଁ, ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ହଁ, କାଳେ ଜାଣିଛି ବୋଲା ପରି ବସନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ। ଏଇ ସେଟା ବୋଲା ପରି ନେଇକି ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ହେବେ ଏ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ବାକ୍ୟ କଣ? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢବୁ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣବୁ, ପାଳନ କରବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣ କଣ ହେଇଯିବ? ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆମେ କଣ ମେଡିସିନ ଖାଇକିନା ରୋଗ ଦୂର କରବାଟା ଜାଣିଛୁ? ଅନେକ ଖାଲି ମେଡିକାଲ ଯିବା, ଗୋଟେ ସୁଜି ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରା ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଲେ ଆମ ଟକି ଚେଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ବୋଲିକିନା ସାକ୍ଷୀ ହବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏକା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ପ୍ରାଣ ବହୁତ ଲୋକର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରିବ? ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଅଟଳ? ପୃଥିବୀ ଟଳ ଟଳ ହେଇଯିବ, ଆମର ଚାକିରି ଟଳ ଟଳ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଟଳ ଟଳ ହେବ, ଆମର ଗାଡି ଘୋଡା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନ ନଥିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଅଟଳ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବାକ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ଲୋକ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ବଢୁନାହାନ୍ତି? ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପିଲା ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ ବୋଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢୁନାହିଁ? ସାଇନ୍ସ ନେଲେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ବଢିଥାନ୍ତା, ଭୂଗୋଳ ପଢିଲେ ତ ଚାଷ ବାସ କରିହେବ ବୋଲା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ 2-3 କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। डिग्री करवा लोक तांको आगे हार मानबे, ସେମାନେ हार मानबे। केमिति सेमानकर बुद्धि बढ़ला? एते ज्ञान तांको पाखरे कोठी आसला? कारण परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर से बुद्धि और ज्ञान। युवा युवती माने ध्यान सुनो, आपण कोठा को बेसी प्रायोरिटी दउछ? ख्रिस्टियन युवा युवती माने 50-60 टा बही गोटे वर्ष रे पढ़ी किना सराइबे, मात्र बाइबल पढ़िबे ना। बुद्धि कोठी पड़बो? ज्ञान कोठी पड़बो? ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଯେତିକି ରହିଲେ ମିଶା ଦୁନିଆର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସରକେ ସରକେ ଯିବା କାଜେ ନାଇଁ ମିଲେ ତକେ ଟିକେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜଗତର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ଜାଣିଛ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହିକିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ହେଲ, କଣ ହେଲା? କଲେକ୍ଟର ହୁଅ, बड़ बड़ ऑफिसर हुआ, डॉक्टर हुआ, ठीक अच्छी, मात्र प्रभुंकर वाक्य को प्रायोरिटी देवा नाई। मु आज प्रार्थना आसी पारिबिने, होमवर्क करिबार अछि। अरे होमवर्क करिबा पई अनिद्रा हुओ परा, मात्र प्रार्थना रे प्रथम रे आसो। स्कूल रे देबा होमवर्क पई तुमे चर्च फिटाइबा, तुमे बाइबल पढ़बाटा मिस करबो। प्रभु मोर होमवर्क करबाटा पाई निद मोर नष्ट हेउ, मोर आखिर निद गले जाऊ, मु अनिद्रा ही कि लेखिबि अच्छे प्रथम रे तुमर घर को ए मानकर ज्ञान बढ़िबो, ए मानकर बुद्धि बढ़िबो,
प्रिय माने प्रभुंकर वाक्यर आशीर्वाद कौन अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक जदि आपण आज बाइबल पढ़ा आरंभ करेंगे धीरे 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 परमेश्वर आपन को ज्ञानी करदेवे बुद्धिमान करदेवे से दिन लोक माने पितर जहनकर मुखर कथा शुणी आश्चर्य हो गले कारण पितर जहन एमाने को स्कूल रे पाठ पढ़ी नथिले माछ धरिबा लोक थिले लोकंक दृष्टि रे हीन थिले मात्र तांकर शिक्षार कथा शुणी लोक माने आश्चर्य हो कहले ए माने अशिक्षित अज्ञानी लोक एते बुद्धिर कथा क्यों गोटे कारण पई आसला से माने यीशुंकर कथारे मन देले गोटे कारण पई आसला से माने वाक्य को प्रायोरिटी देले गोटे कारण पई आसला से माने सहभागिता को प्रायोरिटी देले गोटे कारण पई एमानक नॉलेज बढ़ला से माने प्रभु को प्रथम स्थान देले आपण मु कोठा को आमे प्रथम स्थान दे आमे सकाळ उठले कोठा को आमे फोकस करूछु मां माने भौणी माने सकाळ उठले मोबाइल रे आपण मेसेज सुनंती की सकाळ उठले पुओ माने आंठौचंती की बाइबल पढुचंती की जदी नाही आपण को बुद्धि कम बसिना बडबो ना आमर बुद्धि जदि बढ़ू प्रभुंकर वाक्य को प्रायोरिटी देवा मोर होमवर्क पछे मोर स्कूल जीवाटा पछे प्रथम रे मु प्रभुंकर वाक्य को टिके ध्यान प्रभु आमान को अनुग्रह करन इपाई प्रभुंकर वाक्यर आशीर्वाद कोन आमर प्राण सुस्थ होई जीवो आमर बुद्धि बढ़िबो दाऊद तांकर गीत रचक तांकर गीत रे लेखंती प्रभु मोर गुरु मानक ठारू मोर बुद्धि अधिक हो गला मोर गुरु मानक ठारू टीचर मानक ठारू बुद्धि अधिक हेबो आमर सोशिला मास्टर को पढ़ाइबो आमर कविता हाई स्कूल रो टीचर को पढ़ाइबो हां पोज्य माने तुम मास्टर को पढ़ाई पारबो बाइबल पढ़ले पढ़ाइबो हालेलुया अरे कोडा हम बेसी पढुछु नाई 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 आमर टीचर तो से कोन आर्ट पढ़ले आउरे से मास्टर डिग्री पाइला परे से पीजी कला परे से टीचर हिचंती मु तांकु पढ़ाइबा कोन करबी मु आउरी अधिक लेवल रे पाठ पढ़ले मु तांकु पढ़ाइबा तांकु पढ़ाइबा पई को अलगा कॉलेज रे जीवा दरकार नै गुरु मान को शिक्षा देबा पई बाइबल पढ़िबार गुरु मान गोटार बुद्धि अधिक कोन सेटा से बुद्धि कोन गुरु मानक पाखरे दुनिया रे केंती बंचिबो से बुद्धि अछि गुरु मानक पाखरे टीचर केंती हेबो से बुद्धि अछि गुरु मानक पाखरे डॉक्टर केंती हेबो से बुद्धि अछि से बुद्धिर कथा से माने कहबे मात्र तांको ठारू मध्ये ऊर्ध्व ज्ञान आ बुद्धि मो पाखरे अछि केंती पाइली मु बाइबल रु पाइली सेटा कोन मरला परे तुमर भविष्य केंती उज्जवल हेबो से ज्ञान मोर पाखरे अछि सेटा होछि गुरु मानक ठारू ऊर्ध्वर बुद्धि गुरु मानक ठारू ऊर्ध्वर ज्ञान प्रभुंकर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दिए तिपाई आपण आ मो बाइबल को बेसी प्रायोरिटी दे प्रतिदिन आज आपण डिसाइड करी जानतु प्रतिदिन मु प्रभुंकर वाक्य को पढ़वा गोटे माँ हेबी बाइबल को पढ़वा गोटे मु पालक हेबी बाइबल पढ़िबा मु गोटे छुबा युवती मु गोटे विश्वासी हेबी एई निष्पत्ति नै आपण निज को प्रभु गोटा सहायता मागो तो प्रार्थना करी कि जानतु वाक्यर आशीर्वाद आपण पढ़िबे गीत 107 ର 20 पद कौन बोल लिखा गला 107 20 पद से आपण वाक्य पठाई सेमान को सुस्थ करंती से वाक्य पठाई किना कौन करंती सुस्थ करंती आमे टैबलेट पठाई देउची हनुमान बस रे टैबलेट पठाई देबी टैबलेट खाइला पर केंती लागुची बोल अधिक किंजरुची मुंड अधिक मुंड किंजरुची केतरा सिरप गुडी को लेकी देबे घरे आनी खाइला परे एमन नाइ मो जीवन बेसी थर सिरप बंद कर मुई कहबी सिरप आ टोटल खाओ बंद करो कविता को गोटे सिरप लेकी देथिले नाइ दुई सेटा खाइला बेसी दल दल कर लाग सिरप बंद करो आमे कोन बाबुचो हां नाइ मो मूला डाल पटाई देबी नाइ मो अमृत भंडा पत्र पटाई देबी तुमर पेटलेट बॉडी जीवो किछि बड़बो नाही हां ठीक अछि सेटा हमर माध्यम मात्र इटी कोन बोल लेखा जाउची जे आपण वाक्य पठाई से मानकु कोन करंती सुस्थ करंती तापरे कोणे विनाशर सेमानंकु उद्धार करंती ये बापा वाक्यर आशीर्वाद कोन आमकु से विनाशर उद्धार कले हालेलुया विनाशर पथरे गला बेले आमकु हमर लोक माने हमकु उद्धार करना आंती प्रभु तांकर दास मान को देई वाक्य पठाई के नाम को उद्धार विनाशर स्थान कोटा मद दुकान नाई कि विनाशर स्थान जुआटा विनाशर स्थान नाई
टोकी पछरे जीवाटा विनाशर स्थान नहीं। हाँ पुओ पछरे जीवाटा विनाशर स्थान नहीं। विनाश रु से आमको उद्धार कले। केमिति उद्धार कले? वाक्य पठाई किना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रिय माने आज भी परमेश्वरंकर मुखर वाक्य द्वारा से आमको कौन करछन? उठाउछन, आमको उद्धार करिछन। वाक्य पठाई से आमको सुस्थ कर। हाँ बेले बेले भूत लगी था आमको फोन कर फोन कले मुई कहूँ प्रभु मुई जानी तुम नाम शक्ति अच्छी मुई जे किछि करूची ता नुहे मोर पाखरे जे शक्ति अच्छी ता नुहे मु जानी तुम वाक्यर शक्ति अच्छी तुम्हें मत अधिकार देछ तुम वाक्यर मोर विश्वास अच्छी जीशु नाम रे भूत चली जाओ बोले फोन काटला भितरे नाई भाई चेतना ही गला भल ही गला कुटी बसला बोलुछन कहीं वाक्यर शक्ति वाक्य पठाई से आपण लोक मान को सुस्थ करती से दिन से सत सेनापति को कहले जाओ तुमर दास सुस्थ हो गला। सत सेनापति कहले तुम्हें आमर घरे आइब एपरी योग्यता मोठारे नाई मु गोटे विजाति लोक तुम्हें आमर घरे पाद देव एपरी योग्यता मोठारे नाई मु जानी तुम्हें पदे कहले मोर दास कौन हो सुस्थ हो। हाँ कु विश्वासी भाई भणी आम अच्छु भाई तुम्हें तो ड्यूटी रो अच्छ आसवाटा डेरी हेबो तुम्हें ड्यूटी रू हालिया होना थकी आसीच आस नानी तुम्हें खाली पदे कही दियो आमर पिला भल हो। हाँ एमती विश्वास देते आम काबा हो जीशु से दिन से सत सेनापतिर विश्वास देखिए आश्चर्य हो गले आ कहले समग्र इस्राएल मध्य एते बड़ विश्वास मुई देखी। हाँ नाई विश्वासी मान राति 5टार आसी कुकुर लोग आसबार जगी थे जीवा बे भाई लाट्रिन जाओ बाथरूम जाई बारो बे रेडी हेलो बाकी बड़ा भूल ना मतलब आम विश्वास बढ़ू वाक्य मजबूत हेबा आम स्ट्रंग विश्वासी हेबा केते आर भट भट अधुरु थिबा एबे संतोष तार 2 वर्ष हेलानी से पढुछि 10 वर्ष जाय अधुरु थिबो कि 10 वर्ष जाय उठाई किना ठिया करबा ना केंती। हाँ अजय मिश्रा धीरे धीरे बढ़ ही आस नहीं धीरे 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 स्ट्रंग हे केमती स्ट्रंग हेबू बाइबल पढ़ नहले आमे भूल प्रचार कले भूल रास्ता रे जीवो बुझी पारुछ कि नाही बाइबल जे जार प्रचार शुणुचंती जार वाक्य शुणुचंती आपण ताकू टिके कोन करि पारुछि जांच करि पारुछि ए भाई ए जो पालक जो वाक्य कहउचंती सत कथा की लेखा हिछि कि केंती जानबू बाइबल पढ़ले तो आमे पढ़बू नाही चिरी हे जीवो ए पेपर माने नष्ट हे जीवो जतन को रखिथिबा प्रभुंकर वाक्य को प्रायोरिटी दिबा बोली चेन झिकी किना चेन पूरा बंद करे रख दी। रविवार दिन आइला बेले टाइम हेला बे माँ काली रविवार आर रेडी हे बारो में बोल पूछी कि ना जार बाइबल महिला अच्छी तार जीवन भी महिला हैला जार बाइबल धूली माली हे किना पड़ी तार जीवन भी जार बाइबल प्रतिदिन हाथ रे आसुथिबो पुछा पुछी हेउथिबो एमती करी किना हाँ इटी गोटे पेन गारा हेतिबो सिटी पेन गारा हेतिबो अंडरलाइन हेतिबो तार जीवन केमती थिबो परिष्कार आमे रखी देती छुईबार नाही प्रभु रागबे मोल्ला पूरी बाइबल रखी देती रागबे न छुईले अधिक रागबे हैला एति मन रखी था खाली बोई 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 पढ़ो कि ना मार्क बेसी आइबो बाइबल पढ़बो नाही कहूची बुद्धि पढ़बो नाही मु कहूची कि के कहूची बाइबल कहूची भाई मैं डेरिंग रे मोर किछि मुई कहूतिले ना मु डरी तानी तुमे कोन अभिशाप देला पुरी कहूचो मुई कहू ना बाइबल कहूँ से मुई पढ़ी कि ना शुणाई देउची मते कि डो ठीक अच्छे 7टा आशीर्वाद लिखी दी है हाँ कोई भी 7 दिन लगले लागू ठीक है धैर्य धरिकी ना 7 दिन 7 घंटा लगले ठीक अच्छे आम पढ़ा नहीं कि चतुर्थ आशीर्वाद पढ़ीदे गीत संगीता 119 9 पद पढ़ 119 9 युवा मनुष्य कि प्रकारे आपणा पथ परिष्कार करिवो युवा मनुष्य आपणा पथ को से केमती परिष्कार करिवो केमती करिवो तुम वाक्य अनुसार तही विषय रे सावधान हेले करिवो। देखो केते बढ़िया आशीर्वाद है वाक्य पढ़िबार अछि वाक्य अनुसार निज को सावधान हेले
ଯୁବା ମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇ ହେବ। ଯୁବା ବୟସ ଗୋଟେ ଭଲ ବୟସ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋକ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ବୋଲେ ଯୁବା ବୟସ ପାପରେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୁବା ବୟସ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠିରୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ? ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଆମର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। इन मारू को देखले बेले आमे उठ उठ बस बस हेबू नहीं। कार बाइक गोड़ धरी भारी आसथिबो जे धनी पिला कहिथिबो सेति केटीएम धरी आसिछि। धनी पिला बसिकिना बुलो कोन के आम गते ने फिटबो सेते बेले केटीएम नेला जुबा और युवतीर जीवन बोले आमे न्यूज रे देखबो यार। बसिकिना बुलो सेटा आशीर्वाद की? वाक्य अनुसार सावधान हेले आमे ठीक रास्ता रे चलबो सेटा होची हमर आशीर्वाद। एटा तापरे पढिबे गीत 119 नै 119 रका पढाइले भलो। 119 11 पद पढो। मु जेपरि तुम विरोध रे पाप न करे मु जेपरि तुम विरोध रे पाप करबी नै एथि पई कोन करिछि? एथि पई मु आपन एथि पई हृदय भलरे कुंडाइली। एथि पई मुई बैंक रे बैलेंस रखिछि। एथि पई मु ठीक समय रे कॉलेज जाउछि। एथि पई मुई कोन करूछि? मुह रे पेंड्रम लगाउछि। एथि पई चापती ढाली हेउछि। कोन करूछि? हां तापर पढो। मु आपन हृदय मध्य रे तुम्हार वाक्य संचय करी रखी अछि। संचय प्रभुଙ୍କର वाक्य जदि आमे संचय करी रखबो आशीर्वाद कोन? पाप को आमे नाई बोली किना कहि परबो। सेदिन जोसेफ पटिपर स्त्री को कहले नाई नाई माने तुमे मोर प्रभुଙ୍କର स्त्री मोर भार्य तुमे ना हो नाई। तांकर बापा शिखाई थिले बेविचार करिबा पाप। से वाक्य तांकर हृदय रे रहि जाई। दिमे जोसेफ कहले नाई मु तुमो सहित हाथ मिसै परिबि नाही। नाई माने ए आशीर्वाद हम पाई परिबा। अन्यर स्त्री को देखि किना लाळ गिली हेबो नाही। केते बेले प्रभुଙ୍କର वाक्य को हम हृदय रे संचय करिबा अछि। हमर संत संचय करूछि कंडी रे दिन को 5 टंका गोट पकाइबो केबे 10 टंकिया कॉइन पकाइबो नै कि प्रार्थना सोमवार आसले गोटे वाक्य संचय करबार कि नहीं? रविवार दिन गोटे सुनले गोटे संचय करबार बुधवार दिन गोटे संचय करबार सेंती हेई बढ़बो कि नहीं? सब बढ़ी गला परे आमे बलवान हे जीवो। पाप को नाही बोली आमे कहि परिबु। प्रिय भाई भणी वाक्य को आपण मु कोन करिबार छी? प्राधान्य देबार छी। तापरे पढिबे गीत 119 रो 105 119 रो 105 पढो। तुम वाक्य मो चरण पय प्रदीप मो चरण पय प्रदीप। बहुत लोकंकर बहुत युवा युवती बहुत माँ बापा भाई भणी मान को जीवन रे प्रभुଙ୍କର वाक्य नाही। सेति पय रविवार दिन बाजार भारी जाउछन। रविवार दिन कोठी जीवा कथा? भूल रास्ता रे केते बेल जाई हेबो? हां जो माने अंधार रे थिबे हैला। गोर दिन राति बेले आमर स्विच नाकी भितरे थिला लाइट लगाइबा बोर्ड स्विच ता भितरे थिला। मु उठी कि ना कबाट खोली स्विच मारबी बोली किचन रूम में भाई जाई। किचन रूम में पळे जाई। कोन भाई? मोबाइल भी नहीं हाथ लाइट भी स्विच लगाइबी बोली अलगा रूम में भारी जाई सिना मु से बोर्ड पाके पहुंची पारो ना। कुआडे गला कुआडे गला कुआडे गला। मु कोइबार अर्थ हैला बहुत लोकन को जीवन रे वाक्य नहीं। सेति पई रविवार दिन प्रार्थना आइबा बदल रे बाजार भारी जाई। हां रविवार दिन प्रभु को घरे आइबा कथा बिजनेस रे भारी जाई। कोन पई एडा होची? वाक्य। वाक्य हमको रास्ता देखेइबो। वाक्य हमको मद भाटी को नेबो कि? वाक्य हमको जुआडा को नेबो कि? सिनेमा हॉल को नेबो कि? आउ गोटे स्वामी पछरे नेबो आउ गोटे स्त्री पछरे नेबो? वाक्य थिले हमको रास्ता क्लियर जणा पड़िबो। ओ भाई सेटा कहिबार नै भाई सिटी जीवार नै भलो नै सिटी जीवाटा एटा हमें जानि परबो। हमें वाक्यर आशीर्वाद ए अंधकार जगत रे हमें कोन हेबा? हमें बंचिबा। 119 रो 16 पढो 116
119 ଲେଖା ଗଲା ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମତେ ଧରି ରଖ। ନାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ବହୁତ ଲୋକ କିଡନୀ ଫେଲର ହେଇ ମଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ ଯଦି ସିରିଏଲ ପିଇଥାନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କିଆ ହତା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା ଆମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ 2ଟା କିଡନୀ ବେକାରଟାରେ ଦେଇଥିବେ କି? ଗୋଟେ କିଡନୀ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିଡି ଟାଣବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ବୁଝା ହେବ ନାହିଁ, ଡାଙ୍ଗ ଦରକାର। ଭାଡ଼ି ହେଲେ ଦାରୁ ଫାଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରାଇ ଦେବାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବାର, ଯେମିତି ବାଜାଇବେ ଏମିତି ଅବୁଝା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଓ ନାଇଁ 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 ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଦେଖିଲୁ? 5 ନମ୍ବର ନାଇଁ କି? 5 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଢିବେ। ଗୀତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ଯାଏ ପଢ। ଗୀତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପଢ। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ହଁ ଓ ବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ। ବୋଲେ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ବୋଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପଢବା ପାଇଁ ଖାଇଲା ପରେ ନେଇକି ପିଇଲା ପରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ଶୋଷ ଭୋକ ଅଛି ଯେ ଆମୋଦ କରେ, ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ? ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରଖିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସଫଳ ଅଛି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ସଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ ସଫଳ ପାଇବା। ଆମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା ବିଫଳ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ବହୁତ ଲୋକ ବିଫଳ। ଦୋକାନ କଲେ ସେ ଦୋକାନରେ କୁକୁର ଶୋଉଛି ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଜନେସ ରେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି। ସେଦିନ ପିତର ରାତି ଯାକ ଜାଲ ମାରିଲେ, ଗୋଟେ ମାଛ ବି ଲାଗି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଜାଲ ଭର୍ତ୍ତି ମାଛ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମ ଠାରେ ସଫଳତା ଅଛି। ସଫଳ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ସଫଳ ଯୁବା ହେଇପାରିବା, ସଫଳ ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବା, ସଫଳ ମା, ସଫଳ ବାପା, ସଫଳ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ପଢିବେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଲେଖ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର କି ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଦରକାର? ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲିକିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିଲେ ତ ବ୍ୟାନର ମାରିଲେ କଣ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଯୋହନ 8:32 ପଢ। ଯୋହନ 8:32। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତ କରିବ, ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ପରମ୍ପରା ବିଧି ବିଧାନ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି।
हाँ चर्च रे आसले विश्वासी चर्च रे आसले पास्टर कहवा अनुसार काम करेंगे घरे गले रीतिनीति से माने कहीं सत्य वाक्य एटा ए वाक्य को प्रायोरिटी देले आमे वाक्य को प्राधान्य देले तो आमे सेठी तो मुक्त होई परिबो बहुत लोग आज जाए मुक्त ही ना कार्ड चपाइले से कार्ड साइड रे हल्दी पानी लोग बुड़ाइबे हाँ क्रिश्चियन बाहाघर बेदी रे बसाइला परे सामना रे चाउल रखिथिबे जे चाउल काढिकिना आर मुंडे लगाइबा तार मुंडे लगाइबा गोटे 2 घड़ा पर नहीं कि उजाड़ी देले बोले आज भी पिला टुकी कला दौड़ी केते दौड़ी बांधले मध्य मो जीवन रे शांति नहीं ए गोटे गोटे दौड़ी बांधली भाई खाइबा गोटे रंगटा बांधीली अरे हाथ रे गोटे हलदीटा बांधीली हेले मध्य अस्थिर जेतिकी दौड़ी बांधबो सेतिकी तुम अस्थिर नाई आमर पुअर अंधा दौड़ी नाई तो खाइलाटा सब गली जाउची दौड़ी बांधले अटकबो कि नाई पतला झड़ा हेले डॉक्टर धड़ा दौड़ी बांधुचंदी कि नेले नाई कहंतु तो नाई तुमर पुअर झाड़ा केमती होची मां बोल नाई ग्रीन कलर टाइप रे होची आज्ञा ग्रीन दौड़ी गोटे आण रे बोली ना दौड़ी बांधुचंदी ना केमती हां काहे के सब परंपरा जाउ नाई सत्य सत्य के दुनिया रे सत्य केही नाहंती यीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती और लेखा जाए जे सही वाक्य देहवंत होई से आमान को मध्य आसले यीशु ख्रीष्ट से वाक्य अटंती जेबे आमे तांकु जानी देबू आमे कोन हे जीवू ए सबरु आमे मुक्त होई हमको ए सातटा आशीर्वाद प्रभु देवा पाई अनेक आशीर्वाद रही किंतु आमे जदि प्रभुଙ୍କର वाक्य को प्राधान्य देबा ताहले आमे सब आशीर्वाद को आम जीवन रे आमे पाई परिबा प्रभु